राजनीतिखौ गाज्रि फारसे दालां आसनि होदों मोजांनि बाथ्रा किन्तु पाब्लिकफोरखौहाय जाम्बा दाखालाम। जोंनि बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा आसामनि सीएमखौ नाम लायालासिनो टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुंदों। बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि बिटिसियावहाय गिदिर राजनीतिनि दोहौ सोमजिगासिनो दं। सोर साबेसेनि बाथ्राखौ मा खोनासङो? बे बारावहाय बिटिसियाव गोख्रोङै बाहागो लाफैनाय बिजेपिआ दा सम सुरु खालामगासिनो दङ गोबांथार बाथ्राखौ लानानै राजनीति। मोनसेनि उनाव मोनसे जागासिनो बिटिसियाव सीएमनि मिटिं। जुदि शासनाव फैयोब्ला मा होगोन बिनि प्रतिश्रुति होगासिनो दङ जोंनि आसामनि सीएमआ। যদি আজি আমাৰ ইয়াত এখন বিজেপিৰ চৰকাৰ থাকিলেহেঁতেন মই লগে লগে ক'লোহেঁতেন বা বাইদেউ বিচাৰিছে লিডে ঘূৰাই বিচাৰিছে লিডে কামছে। ইয়াতে আমি সকলো কথা অনুৰোধ কৰিব লাগে যে পাৰে যদি কৰি দিবা সম্ভৱ যদি দিব লাগিব। এই যে আমি কামটো আমিয়ে কৰো পোহৰটো সূৰ্যৰ পৰাই আহে কিন্তু বেলেগ জায়গাত সূৰ্যই ডাইৰেক্ট পোহৰ দিয়ে ইয়াতে চন্দ্ৰ গলতি চন্দ্ৰৰ পৰা পোহৰ পাব লাগে। किन्तु बेवहाय सीएमआ यूपीपीएल को खुनु टार्गेट खालामनाय जायाखै। बिनि उनाव किन्तु नाम लायालासिनो राजनीतिनि फाटखौ लाबोबाय प्रमोद बर'आ। सभ्यता आरम्भ होৱাৰ লগে লগে আমাৰ তাত পলিটিক্সও আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি পলিটিক্সটো ইমান বেয়া ফালে লৈ যাব নালাগে, বেয়া চিন্তা কৰিব নালাগে। পলিটিক্সটো এটা ইনষ্টিটিউচন হয় যাৰ দ্বাৰা আমি দেশখন আগুৱাই নিব পাৰোঁ, সমাজখন আগুৱাই নিব পাৰোঁ। आरो नाम लायालासे बुंबावदों राजनीतिखौ लानानै पाब्लिकनि गेजेराव सौग्राव सौसि लाबोनो नाङा। আৰু নেতাসকলে চাব লাগিব আপুনি দেশৰ নেতা হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হয়, দূৰদৰ্শী হয়, বহুত কথা বুজি পায় আপুনি গোটেই বিশ্বখনৰ। কিন্তু এজন সাধাৰণ মানুহক এই কথাবিলাক যদি আপুনি নিজৰ মতে কয় তেখেতে বুজি নাপাবও পাৰে আৰু তেখেতৰ মনত বহুত আউল লাগি যাব পাৰে, গুণ্ডগোল লাগি যাব পাৰে। এইটো তেখেতসকলক আমি কৰিব নালাগে। सीएमआ फोसावनानै होबाय बिटिआरनि थागिबिफोरनो मा आसनि होनाय जागोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर जन्मदिনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিম। বিটিআৰটো পাব আৰু বিটিআৰটো ডিসি সকলক কৈছো যে অকণমান যদি বেছিও দিব লাগে বিটিআৰৰ মানুহখিনি সদায় দুখত থাকে, নোপোৱাৰ বেদনা লৈ থাকে। গতিকে বিটিআৰত যদি অলপ বেছিও দিব লাগে আমি দি দিম কিন্তু আমি সুন্দৰ কৰি ৰাইজক অৰুণোদয় দিম। बेखौ लानानैनो प्रमोद बर' बिथाङा खावलायदों आसनि होनायनि नामावहाय पाब्लिकफोरखौहाय जाम्बा दाखालाम। আজি দৰিদ্ৰ মানুহক কিছুমান বেনিফিচিয়াৰী স্কিম দিয়া হৈছে, হেল্থৰ বেমাৰ চাবলৈ স্কিম দিয়া হৈছে, চাউল দিয়া হৈছে, গেছ দিয়া হৈছে, বিভিন্ন আঁচনিবিলাক দিছে, সেইবিলাক বহুত ভাল দৰিদ্ৰ মানুহক ছাপোৰ্ট কৰাৰ লগতে। কিন্তু সেই মানুহবিলাকক চিৰদিন জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত হ'ব লাগিব, আমাৰ মানুহবিলাকক এজন মানুহক আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ শিকাব লাগিব। आरो प्रमोद बर'आ बुंबावदों यूपीपीएलआ मोनसे फिसा दल जानो हागौ किन्तु चिन्ता चर्चाया फिसा नङा। গতিকে यूपीपीएल দলটো দেখাত সৰু দল কিন্তু আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক ইমান সৰু নহয়, আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক ইমান ঠেক নহয়। আমি দেখি শিকি জানি শুনি সব কথা আমি কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে আমি ভুল কৰিবলৈ কেতিয়াও সাজু নহয়। কিবা অজানিতে ভুল হৈ যাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈও মই কণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। खालि बेल' नङा नाम लायालासिनो आरो गोबांथार इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ मान होनो गोनां बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा बुंबावदों। আমি এটা ষ্টেবল সমাজ বিচাৰিছোঁ, সুস্থ সমাজ। অসুস্থ নেতাই সুস্থ সমাজ গঢ়িব নোৱাৰে, সুস্থ নেতাইহে সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰিব। যদি আপুনি মানসিকভাৱে অসুস্থ নহয়, আপোনাৰ চিন্তাধাৰা সুস্থ নহয়, আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ নহয়, আপুনি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়িব নোৱাৰিব। रायजोफोर आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय नोंथांमोना बे माखासे पइन्टफोरावहाय मा बुजिबोनो मोनखो आरो लोगोसे आसामनि सीएमआ बुंबोबावदों जे गोबांथार बार बिथाङा बुंबोदों जे जोङो बिटिसिनि मोननै रिजनाल पार्टिजोंहाय खुनु जेबो दुश्मन गैया, बीपीएफजोंबो यूपीपीएलजोंबो। बिनि सिङावहाय मा दङ आरो जोंनि आसामनि सीएमआ बे मोननै राजनीति दोलोखौ लानानैहाय मा गेम गेलेनो सानदों। दा रायजोफोर बेखौहाय जुदि जोङो गुवारै बिसार खालामनानै नायोब्ला आरो नैबे जे आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ फुटेज आङो देखायबोदों बेखौ जुदि जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला यूपीपीएल आरो बीजेपीनि गेजेरावबो बहुत डिफारेन्स जानानै दंसै। यानी
बहुत आलादा एसे डिस्टेन्सआव दंसै नैबे बिसायख'थिनि थाखाय गासिबो दोलोफ्रा गावबा गाव प्रिपेरेसनाव दंजोबसै होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो हमदां हरनो हाबावो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जेब्ला रिजाल्ट मोनहैयो अब्ला सरकारा सोर दागोन बा सोरजों दागोन बेखौहाय बिजेपिआसो डिसाइड खालामगोन दा बे बाथ्राखौ लानानैनो इउपिपिएलआबो टेनसनाव दङ जानांगौ आरो बिजेपिआबो सोरजों सरकार दागोन बेखौहाय प्रिपेरेसन जानानै दंखासै जानांगौ दा बेनिखायनो रायजोफोर नोंथांमोननि बिसारावहाय आं मोनसेल' सोंथि खालामनो सानबाय नोंथांमोना बिनि गेजेरावहाय मा स्टाडि खालामदों थारैनो बिजेपिआ इउपिपिएलजोंनो सरकार दाहैफिनगोन ना बिपिएफजों सरकार दाहैगोन बिनि बिसार धाराया मा नोंथांनि फिसा कमेन्टनि गेजेरावहाय आङो आइडिया खालामनानै फोरमायनायखौ नेनानै थाबाय थेंक इउ